oji mwata wa mbusa, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, ba opi mwata wa ba oji mwata wa mama, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, ba mama mujebali kale sebo nawe jebali, batata mujebali kale sebo nawe jebali, nze Bukenya Patolike manyi kitwanga mani inisita munyambe sikyebaka nonya banange bwe twasoma bonna bandekawo babula simanyi gye balaga ekintu ekyo kinnuma kinduguda kinzita ba opi mwata wa ba oji mwata wa mbusa, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, ba opi mwata wa ba oji mwata wa mama, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, njagala nenkuba endongo yange nebimba ne bakyali bange bwe twasoma bwe twazirunda etwewa mu kabeya etufuuwa ku ffege eno ndaba BOBC nga ndaba BOGC bwe twasoma bwe twazirunda naye ate babula bonna simanyi gye balaga ekintu ekyo kinnuma kinduguda kinzita ba opi mwata wa ba oji mwata wa mbusa, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, ba opi mwata wa ba oji mwata wa mama, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, bwe twasoma P1 A bwe twasoma P1 B, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, bwe twamala P7 bwe twamala P7, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, bwe twakola siniya ey'okuna bwe twakola siniya ey'okuna mama, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, bwe twatula siniya ey'omukaaga ku elevo mbuuza, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, newe ngenda ku Facebook newe ngenda ku TikTok mama, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, Matobu Joseph Kokodi Kibozi Gulupu mwata wa banange, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, Tebusweke Kristofa bwe twazirunde nakibangeyo, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, Producer Jona Noviki yataweyo nga twatoba, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo, bambi twesange ku Facebook bambi twesange ku TikTok, mwata wa ba opi ne ba oji mwata weyo.